Easy. Attack! Yabe! Pasare! All three! All three! Ajibin! Tama ba? Oo nga, all three. Ajibin! Yabe! Mababa. Mababa tayo dapat dito. Hajime! Taas pa konti. Taas pa baba. Yabe! Ganun, ganun. Pag nag-ganun ano, counter attack agad. Hajime! Ikaw na, counter ka rin. Yabe! Hajime, siya naman lang ka. Yabe! Ganun naman technique. Pag tumino sa kalaban, iwan. Yuko. Yoka. Okay?